30 Days to Better Habits, a simple step-by-step guide for forming habits that stick by James Clear. Lesson 5 of 11. How to make good habits automatic. Gimana cara membuat kebiasaan baik yang berjalan secara otomatis. In the last lesson, we discussed environment design as a method for making cues more obvious. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mendesain lingkungan sebagai sebuah metode untuk membuat isyaratnya tuh lebih jelas. Sebagai contohnya tuh tentang benang floss gigi, yang mana sebelumnya itu ditaruh di dalam rak yang itu membuatnya nggak kelihatan. Dirubah kebiasaan itu menjadi menaruh benang flossnya itu di dekat sikat gigi kelihatan. Jadi setelah kita sikat gigi, karena kita melihat ada isyarat dari benang floss tadi, itu membantu kita untuk membentuk kebiasaan baik kita. Jadi isyarat itu membantu kita. Nah, tadi kita udah belajar tentang itu. But you can also optimize your environment to make the actions themselves easier to perform. Nah, tapi kita juga bisa mengoptimalkan lagi lingkungan kita untuk membuat aksi kita tuh jadi lebih mudah untuk dilakukan. I refer to this process as reducing frictions. Nah, saya memilih untuk memberikan nama pada proses ini sebagai reducing frictions atau mengurangi friksi. The less frictions associated with a habit, the more likely it is to occur. Nah, makin sedikit suatu friksi itu berkaitan dengan suatu kebiasaan kita, semakin mudah itu untuk terjadi kebiasaan baik itu. Nah, in other words, as convenience increase, so do the odds that you follow through on your habits. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi, ketika kenyamanannya itu meningkat, kenyamanan untuk melakukan suatu kebiasaan itu meningkat, so do the odds that you follow through on your habits. So do the odds that you follow through on your habits. Begitu pula kemungkinan Anda mengikuti kebiasaan Anda. When deciding where to practice a new habit, it is best to choose a place that is already along the path of your daily routine. Nah, ketika memutuskan deciding where to practice a new habit, di mana tempat untuk melatih kebiasaan baru kita, it is best to choose a place that is already along the path of your daily routine. Nah, cara terbaiknya adalah memilih satu tempat yang itu sudah sesuai dengan along the path of your daily routine, sesuai dengan kebiasaan harianmu. Tempat tersebut tadi ya. Habits are easier to build when they fit into the flow of your life. Kebiasaan itu jadi lebih mudah dibangun ketika kebiasaan tersebut itu fit di dalam flow of your life, arus kehidupanmu, misalnya kebiasaanmu lah. For example, you are more bukan kebiasaan sih, flow of your life tuh kayak rutinitas sehari-hari tadi. For example, you are more likely to go to the gym if it is not on your way to work because stopping doesn't add much frictions to your lifestyle. Sebagai contoh, kamu akan lebih mungkin untuk pergi ke gym kalau if it is on your way to work. Nah, kalau jalurnya tuh sejalur sama jalan ke tempat kerjamu. By comparison, if the gym is off the path of your normal commute, even by just a few blocks, now you are going to out of your way to get there. Sebagai perbandingan, kalau if the gym is off
the path of your normal commute, kalau jalur ke tempat gym tadi itu nggak sesuai sama your normal commute, even by just a few blocks, kalau beda jalur tuh, now you are going to out of your way to get there. Nah, jadinya kamu bakal lebih berusaha keras ke sana, yang mana itu jadi membuatmu lebih merasa kesulitan dibanding yang pertama tadi. Ketika jalur gymnya itu satu jalur sama jalur kerja. Perhaps even more effective, mungkin untuk lebih efektif, is reducing the frictions within your home or office. Nah, adalah mengurangi friksi antara rumah dan kerja. Too often we try to start habits in high frictions environment. Seringnya kita tuh coba untuk memulai kebiasaan di lingkungan yang penuh dengan friksi tinggi, high friction. We try to eat healthy in a house filled with chips and cookies. Kita coba untuk makan makanan sehat, sementara rumah kita itu penuh dengan chips and cookies, makan kue-kue manis gitu. We try to have a good conversation with a friend or family member while allowing our beeping phones to interrupt us constantly. Kita coba untuk ngobrol sama teman kita, keluarga kita, sementara kita juga tetap aja mau ngangkat telepon yang masuk, yang mana itu mengganggu kita dalam conversation tadi, obrolan kita. We try to work on an important presentation while sitting in a room with a chatty coworker. Kita coba untuk ngerjain presentasi yang penting, sementara teman kita punya rekan kerja yang chatty, cerewet gitu, mengganggu juga tadi. I liken these attempts at habit formation to forcing water through a bent hose. I liken this attempt. Saya menyamakan upaya membentuk kebiasaan ini dengan forcing water, memaksa air itu mengalir melalui selang yang bengkok, through a bent hose. Hose. How to pronounce that? Hose, selang. Jadi kita penulis itu coba menyamakan kebiasaan untuk membentuk usaha untuk membuat kebiasaan itu dengan mengaliri air melalui selang yang bengkok. Imagine you're holding a garden hose with a king in the middle. Bayangkan kamu memegang a garden hose. Hose. Imagine you're holding a garden hose with a king in the middle, dengan kekusutan di tengahnya. Some water can flow through, but not very much. Mungkin beberapa air tuh bisa mengalir juga, tapi nggak terlalu banyak. If you want to increase the rate at which water pass through the hose, you have two options. Nah, kalau kita ingin meningkatkan aliran kecepatan airnya, kita punya dua pilihan. The first option is to crank up the valve and force more water out. Trying to pump out your motivation to stick with a hard habit and overpower the frictions in your environment is like trying to force water through a bent hose. Nah, opsi pertama adalah to crank up the valve and force more water out. Adalah menaikkan katup dan memaksa lebih banyak air keluar. Membuka katup sebenarnya supaya lebih banyak air yang keluar. Trying to pump up your motivation to stick with a hard habit and overpower the friction in your environment tadi.
mencoba untuk mempump out motivasi kita untuk stick with a hard habit, untuk stick terhadap kebiasaan yang berat tadi, and overpower the frictions, dan melawan friksi yang ada di lingkungan tadi, is like trying to force water through a bent house. Itu sama juga kayak memaksakan air itu mengalir melalui pipa yang kusut. You can do it, but it requires a lot of effort and increase the tension in your life. Bisa aja kamu lakuin, tapi itu butuh banyak usaha and increase the tension in your life, dan meningkatkan tension, tekanan atau ketegangan dalam hidup Anda. It doesn't have to be this way. You can eliminate the point of frictions that you hold back. Sebenarnya itu nggak harus jalan seperti itu. Kamu bisa eliminate the point of frictions that hold you back. Kamu bisa mengurangi, menghilangkan poin-poin dari friksi yang menahan kamu. You can simply remove the bend in the hose and let the water flow through naturally. Kamu bisa secara mudah, secara simple meremove menghapus atau menghilangkan kekusutan tadi, kepusutan yang terjadi di selang tadi, and let water flow through naturally, dan membiarkan, dan akhirnya airnya tadi bisa mengalir secara natural. Reshaping your environment to make your habits convenient and effortless is like removing the bend in the house tadi. Membentuk kebiasaanmu dengan membuatnya lebih nyaman, lebih effortless, itu sama juga dengan removing the bend in the house. Rather than trying to overcome the friction in your life, you reduce it. Nah, daripada mencoba untuk melawan friksi tadi, kamu menguranginya. The central idea is to create an environment where doing the right thing is as easy as possible. Inti dari idenya adalah untuk membangun sebuah lingkungan where doing the right thing is easy as possible. Ketika kita melakukan suatu hal yang benar, itu semudah mungkin, senatural mungkin. You want to make your good habits the path of least resistance. Coba ya. Kamu ingin menjadikan kebiasaan baikmu sebagai jalan yang paling sedikit hambatannya. Like least resistance. Here are some examples of how you can do exactly that. Put apps that promote learning or relaxations. Nah, ini salah satu beberapa contoh yang mana kamu bisa lakukan. Put apps that promote learning or relaxations. Reading apps like Audible and Pocket, or a meditation app like Headspace on the home screen of your phone rather than filling it with distractions like email or social media. Kayak install aplikasi yang tujuannya untuk belajar atau relaksasi, aplikasi baca seperti Audible and Pocket, atau aplikasi meditasi seperti Headspace di home screen layar utama dari handphone kita, rather than filling it with distractions like email or social media. Bisa, meskipun bakal trade off. Put together a home gym setup. That way, even if you don't have time to get a full workout at the gym, you can still do a few sets at home. Put together a home gym setup. Saya membuat semacam setup gym di rumah. Jadi kalau misal pun kita nggak bisa
if you don't have time to get a full workout, yang bisa full workout di gym, bisa lakukan sedikit lah di rumah. Get healthy meal kits delivered to your door with a service like Green Chef or HelloFresh. Kayak pesan makanan yang sehat yang bisa dikirim ke rumah. Itu beberapa cara yang bisa dibilang konkret lah ya, bisa sesuaikan sendiri. Clear your workspace of distractions that will take you off task. Clear your workspace of distractions. Tadi misalnya kayak ada nih meja kerja kita, ada banyak distraksi, banyak macam, ada tempat, ada mainan yang kita suka, atau ada apa yang mengganggu kita, atau ada sesuatu yang membuat kita itu mendistraksi kita, itu kita clear lah. The ultimate way to reduce friction is to use technology and automations. This is exactly what many popular business are designed to do. Jadi cara yang paling ampuh itu sebenarnya menggunakan teknologi dan otomatisasi. If you look at the most habit forming product, you'll notice that one of the things that these goods and services do best is remove little bits of frictions from your life. Meal delivery service reduce the friction of shopping for groceries. Dating apps reduce the frictions of making social introductions. Ride sharing service reduce the frictions of getting across town. Text messaging reduce the frictions of sending a letter in the mail. Tadi memudahkan sih sebenarnya. Just as business use technology to automate the behavior of the masses sebenarnya. Masses coba ya. Masses. Just as business use technology to automate the behavior of the masses ya. Masses. You can use technology to automate your own behavior. Kami juga bisa pakai juga gitu. For example, we bought a new blender. It makes making smoothies easy. You just press the smoothie button. Zero thinking. No need to set a timer or select a speed setting. It is designed to have a few moving parts as possible, which makes it easy to clean. There are only 2 pieces. Rinse both off and you are already use it again. Sebagai contoh, kita beli sebuah blender yang baru, itu bikin kita nge-juice tuh lebih mudah gitu. Bikin smoothies lebih mudah. Cuman tinggal pencet smoothie button, gak pakai mikir. No need to set a timer or select or a speed setting. It is designed to have as few moving part. Itu didesain untuk mempunyai part bergerak, moving part, semacamnya ya, spare part mungkin ya, motor. Moving part as possible, which make it easy to clean. Jadi barang-barangnya tuh part-partnya tuh sedikit aja, jadi lebih mudah untuk dibersihkan. There are only 2 pieces, cuman ada 2 piece. Rinse both off and you are ready to use again. Cuci aja dua-duanya dan kamu bisa pakai lagi, sangat gampang. Some fancier models are even easier. They self clean. Bahkan yang lebih canggih lagi, ada model yang bisa nyuci, bisa self clean. Ultimately, a blender that is easier to use and easier to clean is one that gets used more often. Nah, pada akhirnya, blender yang mudah untuk dipakai, mudah untuk dibersihkan adalah yang paling sering dipakai, yang paling sering dibeli. Technology can transform actions that were once hard, annoying, and complicated into behaviors that are easy, painless, and simple. Jadi teknologi itu bisa merubah, mentransform aksi-aksi yang tadinya sulit, mengganggu, annoying, and complicated, complicated, rumit,
menjadi behaviors that are easy, painless, and simple. Mudah, painless, gak ribet lah ya, gak bikin sakit kepala, and simple. At this stage of the course, your focus is on optimizing your environment to make it easier to stick with your 2-minute habit and follow through on your implementation intention. You don't need more motivation. You need a more supportive environment. Nah, fokusnya adalah mengoptimasikan lingkungan kita untuk membuat kita tuh lebih mudah untuk menjalankan kebiasaan baik kita. Kamu tuh nggak butuh motivasi sebenarnya. Yang kamu butuhkan adalah you don't need more motivation. Kamu nggak butuh motivasi tambahan. Yang kamu butuhkan adalah lingkungan yang lebih suportif. That's all for lesson 5. See you in the next lesson. James Clear, author of Atomic Habits and keynote speaker. Thank you.